السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آئیے آج ہم اس ویڈیو میں جی کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جی کے یہ گنیتا کلیکا آندولن یعنی ریاضی سیکھیے تحریک۔ آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے ہم سب پہلے سے ہی ریاضی سیکھ رہے ہیں، پھر اب یہ تحریک کس لیے؟ ہم لوگوں نے جو علم ریاضی سیکھا ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ میں ہوا کرتا تھا، جس میں اساتذہ تختے سیاہ پر مسائل حل کرتے تھے اور ہم اپنے بیاضوں میں نقل کرتے تھے۔ پھر ہوم ورک کے طور پر جو مسائل دیتے تھے انہیں 10 بار 20 بار اس طرح پریکٹس کرتے کرتے ہم علم ریاضی سیکھتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عموماً بچے ریاضی کے مضمون سے گھبراتے ہیں اور یہی ڈر انہیں ریاضی سیکھنے نہیں دیتا۔ یہ بات ہر جگہ ریاضی کے اساتذہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اور ریاضی کو دلچسپ اور طفل دوست بنانے کے لیے ہمارے محکمے نے اکشرا فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک شروع کی، وہی جی کے تحریک ہے، یعنی ریاضی سیکھیے تحریک، جس میں جی کے کٹ ہے جو ایک مضبوط اور دلکش ڈبہ ہے، جس میں مختلف قسم کے دیر پا اور بچوں کو پسند آنے والے طفل دوست تدریسی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ ان وسائل کو ہم اس ڈبے میں بحفاظت جہاں چاہے وہاں لے جا سکتے ہیں۔ اس کٹ میں شامل ہر ایک تدریسی وسیلہ یعنی TLMs ٹیچنگ لرننگ مٹیریل مختلف تصورات کی تدریس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ دستی بیاض برائے اساتذہ ایک کتاب بھی شامل ہے، جس میں چوتھی اور پانچویں جماعت کے نصاب میں شامل تمام تصورات کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں کٹ کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اساتذہ کے لیے رہنمائی بھی مہیا کر دی گئی ہے۔ ریاضی سیکھیے تحریک کا طریقہ کار 3 چیزوں پر منحصر ہے، ایک 3C، دوسرا CRA اور تیسرا 5S۔ 3C میں پہلا C ہے کنسٹرکٹیوزم یعنی تعمیری نقطۂ نظر۔ جی کے پروگرام کو تعمیری نقطۂ نظر سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد اس فلسفے پر رکھی گئی ہے کہ سیکھنے کا عمل ایک سرگرم، متحرک اور سماجی طریقہ کار ہے۔ بچے کوئی کام اسی وقت اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے تجربات کرتے ہیں۔ بچوں کے سیکھنے کا عمل اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ سیکھنے کا عمل ان کی حقیقی دنیا کے ماحول سے جڑا ہوا ہو۔ دوسرا C ہے کولیبریٹیو لرننگ یعنی گروہی آموزش۔ اس طریقۂ عمل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ساتھیوں کے ایک ساتھ سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے، جس کے دوران طلباء ایک دوسرے کی ہمت باندھتے ہیں اور انہیں سیکھنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران پورا گروہ سیکھنے کے مقصد کی طرف بڑھتے جاتا ہے۔ تیسرا C ہے کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایوالویشن یعنی مسلسل اور جامع قدر پیمائی۔ قدر پیمائی جماعت کے ہر بچے کی سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم اوزار ہی کہہ سکتے ہیں۔ قدر پیمائی مسلسل ہونی چاہیے تاکہ سیکھنے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا پتہ وقت پر چل جائے۔ سیکھنے کی صلاحیت میں خامیاں رکھنے والے بچوں کی مدد کے لیے اساتذہ خود سے کچھ تدبیریں تلاش کر سکتے ہیں یا پوری جماعت کے لیے کسی تصور کو دوبارہ دہرانے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ریاضی سیکھیے تحریک میں آڑی کلی ماڑی تلی یعنی کھیل کر سیکھیے کر کے سمجھیے نظریے کے تحت ہر ایک تصور میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ٹھوس، نمائندہ اور تصوراتی طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کو CRA یعنی کانکریٹ ریپرزنٹیشنل ایبسٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ کٹ میں موجود تدریسی وسائل کو بچہ چھو کر، دیکھ کر اور محسوس کرتے ہوئے سیکھتا ہے، اسے ہی کانکریٹ کہتے ہیں۔ نمائندگی کا مرحلہ مربع دار والی نوٹ بک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو طلباء کانکریٹ مرحلے میں سیکھتے ہیں اسے مربع دار والی نوٹ بک میں
रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। इस मरहले में तलबा रियाजी की अलामतें आदात का कामयाबी से इस्तेमाल करके तरक्की करते जाते हैं। वो अपनी आमोजिश को अल्फाज के मसाइल और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल के ज़रिए हकीकी ज़िंदगी के मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप है 5 E's। इसमें पहला ई है एंगेज यानी मसरूफ़ रखना। इस मंजिल में हर एक नए तसव्वुर का तारुफ एक ऐसी कहानी या सरगर्मी के ज़रिए कराना चाहिए जिसमें तलबा की पिछली मालूमात इस्तेमाल की गई हो। रियाजी के तसव्वुराती कार्ड जो इस किट में मौजूद हैं इस मंजिल के वसाइल में से एक है। दूसरा ई है एक्सप्लोर यानी खोजना। यहाँ किट में मौजूद तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करके तलबा के लिए एक मुश्तरका बुनियाद फराहम की जाती है। तलबा वसाइल की छानबीन करते हैं जिससे इनके जहन में तसव्वुरात और तरीक़ेकार का एहसास पैदा होता है। तीसरा सी है एक्सप्लेन यानी वजाहत करना। ये ग्रोही आमोजिश की मंजिल है जिसमें तलबा अपने मसाइल के बारे में अपने साथियों से बहस करते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं और वो ख़ुद से भी चंद हिसाबात तैयार करते हैं। एलाबरेट तफसील पेश करना। इस मंजिल में तलबा तसव्वुरात के बारे में ज़्यादा वसी और गहरी मालूमात हासिल करते हैं और अपनी निसाबी किताबें और खानादार नोटबुक इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं। पांचवा ई है इवाल्युएशन की कदर पैमाई। इस मंजिल में तलबा को इनफरादी तौर पर सरगर्मियाँ देकर तसव्वुरात से मुताल्लिक़ उनकी समझ और महारतों को परखा जाता है। अब इसके बाद अगली कड़ी है रियाजी किट में मौजूद अशिया की शनाख्त करने की। जीके किट में कुल 22 तदरीसी व इक्तसाबी अशिया मौजूद हैं जो बहुत रंगीन और दिलकश दिखाई देते हैं। नंबर 1 मुरब्बा शुमारे यानी स्क्वायर काउंटर्स। मुरब्बा शुमारे 5 रंगों की 5 पट्टियाँ हैं। हर एक पट्टी में 10 मुरब्बा शुमारे पाए जाते हैं तो कुल मिलाकर 50 मुरब्बा शुमारे हैं। दूसरे नंबर पर है अददी डोर यानी नंबर लाइन। इसमें कुल 100 मनके पाए जाते हैं, 50 लाल रंग के और 50 सफ़ेद रंग के। तीसरे नंबर पर है कपड़ों के क्लिप यानी क्लॉथ क्लिप्स। इसमें कुल 12 क्लिप पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर है अबाकस और हाले। इसमें 5 रंगों के हाले पाए जाते हैं। जर्द अकाई के लिए, नीले दहाई के लिए, सब्ज सैकड़े के लिए, सुर्ख 1000 के लिए और सफ़ेद 10,000 के लिए। इसी के साथ 2 इजाफी सलाखें भी मौजूद हैं जो हिसाब के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है बुनियाद 10 के ब्लॉक्स बेस 10 ब्लॉक्स। इसमें कुल 4 रंगों के ब्लॉक्स पाए जाते हैं। जर्द रंग अकाइयों के लिए, नीले रंग दहाइयों के लिए, सब्ज रंग सैकड़ा यानी 100 के लिए, सुर्ख रंग 1000 के लिए। नंबर 6 मकामी कीमत की चटाई यानी प्लेस वैल्यू मैट। नंबर 7 आशारियाई मकामी कीमत की चटाई यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू मैट। नंबर 8 मकामी कीमत की पट्टियाँ प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स। इसमें कुल 4 रंगों की पट्टियाँ हैं। जर्द रंग अकाई की पट्टियाँ, नीले रंग की दहाई की पट्टियाँ, सब्ज रंग के सैकड़ा यानी 100 की पट्टियाँ, सुर्ख रंग यानी 1000 की पट्टियाँ। नंबर 9 कसरी शक्लें यानी फ्रैक्शंस शेप्स। इसमें कुल 22 शक्लें मौजूद हैं। नंबर 10 फ्रैक्शन स्ट्रिप्स यानी कसरी पट्टियाँ। इसमें कुल 55 पट्टियाँ मौजूद हैं। नंबर 11 आशारियाई सेट यानी डेसिमल सेट। इसमें एक साली मुरब्बा 1/10वां हिस्सा और 1/100वां हिस्सा भी पाया जाता है और इसके साथ साथ एक बोर्ड भी शामिल है। आशारियाई मकामी कीमत की पट्टियाँ यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स। इसमें 20 आशारिया मकामी कीमत की पट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 13
पासा यानी डाइस। इसमें 5 रंगों के डाइस मौजूद हैं। सुर्ख, नीला, सब्ज, जर और सफ़ेद। हर एक रंग के 2 अदद पासे मौजूद हैं। नंबर 14, ठोस शक्लें जियोसॉलिड्स और जालें यानी नेट्स। ठोस शक्लें 5 हैं और जालें 10। नंबर 15, मीटर पट्टी यानी मेजरिंग टेप, ये सिर्फ 1 है। नंबर 16, जियो बोर्ड और रबर्स, ये सिर्फ 1 है। नंबर 17, चांदा और जाविये पैमा प्रोट्रैक्टर एंड एंगल मेजर। नंबर 18, क्लॉक यानी घड़ी, ये दोनों एक ही चीज़ में मौजूद हैं। नंबर 19, नकली पैसे प्ले मनी, इसमें 750 नोट और 40 सिक्के मौजूद हैं। नंबर 20, टैंग्राम, इसमें कुल 60 टुकड़े मौजूद हैं। नंबर 21, वेइंग बैलेंस यानी तराजू, इसमें वज़न और हजम दोनों मालूम कर सकते हैं। नंबर 22, तसव्वुराती रियाजी कार्ड मैथ्स कॉन्सेप्ट कार्ड्स, ये 10 कार्ड्स हैं। तो नाजरीन, यहाँ तक जीके किट का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। जीके किट को इस्तेमाल करके आदात की पहचान कैसे कराना है, इसे हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।